Нетледат хазы коли жубук динат лватсал, нетледат аду кутака кудиеб мас'улият ответственность угу. Нетледат го нафсатлу, нетлед го нетлед жауап леза кула, хизанатлу жауап леза кула, хималаду жауап леза кула. Ал-имаму Ахмад, осанани, дуния алцара арчугун, миллиона хадис лажин рикех лалу чугана. Рукоги вейгун, тлик абги кванан, тлик абги рейтун, хидинан гурха. Хит ингу именги хун, эбелет лух нақи худ ана. Хесл эбелт алаб хабули, роста сяч айн амун, чанги эресалдаругел, масала цаларал, кутакал бирал чайгирук анила. Ама хетл хебжогит асабишич угун, хетлет асабишанила. Жинди битирханс нақи таравас, Ахмадил тарбият лази хеста илма матлизе, масала хебжобук ани тлуниятха. Унқу сумару хевугу заман атлала, хебл дястанаб хес жамаат кактичила. Хевги вачун шибба какте ой жамаат алдяч ан анила эбел как вайзе бехулар заман атла чуй адам атле ой машкилатлу азбар алдачот анила гоги жанвит он сумар лимал хадуу qatwaч амогу вачун qойги он анинсинги. Al-Imam Bukhari wasani badi kan lej uchuk aneu. Qur'an aldas khadu bish shuntuch at ekhlonik und ekhbug al-Imam Bukhari. Ebelatla hidnangu emenge khozi khun naqtar zaman atla metan Allah Saimir Harun. Hawdir wasasi kan litle ilmu tsalize hawize jindi botqamagin abn Emir Allah cham maliga sunat harizgi Harun e adam al ebelata matlif kanila dur wasase كان هتلون أدوسين هون نبان. هلس خدوت سنجه هتلا جنر جواس. علم الله بيزي تلوين هون إلا دنيا الله أد عالم الإسلام الله جانو هوشي شو خيسو آخر. هلسنجي نتليد الله أس نتليد طول الحمل شباب الحمل خا الله أسيل الإسلام أدرجون أموجو. هلسنجي أدابو جيل مثلا علم بوجيل ورع بوجيل. Хайда богел, единалтон тлуйни карен, нетледа барабого, одинат лватсал.